নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ এণ্ড এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে চাই লওঁ the more you let go the higher you rise this quote is such a simple one yet it holds a lot of weight yet কোৱা হৈছে the more you let go in this era we tend to become more attached to some things right see suppose কোনোবা এজন মানুহে he did injustice to me অন্যায় কৰিলে মোৰ লগত So I tend to become more revengeful in that case. How she or he could do this to me. I will show him who I am. Tenoka dhৰণৰ কিছুমান বস্তু আহে right? He revengeful এটা hatred এটা আহি যায়. I will never forgive him. এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ ভাব আমাৰ মাজত আহে. Or else আমি যদি চাওঁ যে say suppose কোনোবা এটা exam মই দি আছিলোঁ কিন্তু সেই examটো মই ভবা মতে মই ফল নাপালোঁ. Right? I couldn't clear that exam. তো মই সেই বস্তুৰ প্ৰতি বেছি attach হৈ যাওঁ যে মই ইমান ভালকে পঢ়িছোঁ কিয় নহল কি কথা The thing is we get attached to all those things more এটা কথাটো হল যেতিয়া আমি এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি বেছি attach হৈ থাকিম right we don't tend to move ahead কথাটো হল we will just pause that time এই সময়খিনি তাতে আমাৰ ক্ষতি হৈ থাকিব হয়নে and further we will not evolve or we will not grow in our life hey particular jagate ami ghuri poki tate ami revolve hoi thakim and ultimately we will not move ahead in our life right the moment we decide to let go all these things thik ase kunba amar logot kiba onyay koile if we forgive them it's their part they did this thing why should I lose my peace of mind right আমি ভাবো যে অকল যেটা হেট্ৰেড আমি মাজত পুহি ৰাখো বা যেটা আমি ফৰগিভ নকৰো we think that that person is also suffering but কথাটো হল হে মানুহজন সাফাৰ কৰা নাই হে মানুহজন নাজানো ইভেন আপুনি কি ফিল কৰি আছে but আপুনি বা মই আমি হে বেছি ভুগি আছো ৰাইট আমাৰ পিস অফ মাইন্ড নাই হেট্ৰেড উৎপন্ন হৈ আছে আমাৰ মাজতে হে পিসটো আমি নাপাও হ্যাপিনেসটো আমি ফিল নকৰো কিন্তু the moment we decide to forgive that person right আৰু বা হে এক্সামটোৱে হক হেটো আৰু জি হল ঠিক আছে ভবা মতে নহলে it's okay let's move on and give another shot in a more constructive way in a better way তেতিয়া হে we will move higher and higher right এই বস্তু বিলাকে আমাক এটা ধৰি বান্ধি না ৰাখে হে পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাতে therefore the more you let go the higher you rise ঠিক আছে Okay, আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে PIB পৰা nutrient based subsidy scheme and this topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 agriculture related current context to হৈছে recently the cabinet committee of economic affairs which was chaired by Prime Minister, approved a 51,875 crore subsidy for phosphate potassic fertilizers for the Rabi season. Right? তেওঁলোকে decide কৰিছে to give subsidy for this phosphatic and potassic fertilizers. আমি জানো যে আমাৰ NPK দৰকাৰ হয় হয়নে plants বিলাকক যেটো নাইট্ৰজেন হয় ফসফৰাছ হয় আৰু পটাছিক হয় এটা যেটো নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি থাকে ইউৰিয়া আৰু ইউৰিয়াত প্ৰায় গুটে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষয়ে বহুত বেছি সাবসিডি দি আছে ৰাইট আৰু এই ইউৰিয়াটো বহুত এটা চ্যালেঞ্জিং হৈ পৰিছে ইটস আ কনসার্ন অলসো বিকজ the more this farmers use urea the more this our land is becoming less fertile and fertile right তাৰ মাটি গুণাগুণটো কমি গৈছে আৰু অলসো এই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত যেহেতু ইউৰিয়া ইমান বেছি ম্যাসিভ সাবসিডি দিয়ে হেকানে যেটো বাৰ্ডেনটো বেছি হৈ গৈছে on that case to balance this out এই তেওঁলোকে এটা এই নিউট্ৰিয়েন্ট বেস সাবসিডি যেটো হয় যত ফসফেটিক আৰু পটাছিয়াম থাকিব হেখিনি আসলতে ইয়াত অগমেন্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা what is nutrient based subsidy The nutrient-based subsidy scheme has been implemented since 2010, right? 2010 চনৰ পৰা implement কৰা হৈছে by the Department of Fertilizers. Under the NBS policy, a fixed rate of subsidy is announced on nutrients, namely nitrogen, phosphorus, potash, sulfur, by the government on an annual basis. ইয়াত এটা কথা কওঁ, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যিখিনি subsidy সমূহ দিয়া on these fertilizers, হেতু আসলতে দুটা ভাগত মোলকে ভাগ কৰে এটা হৈছে ইউৰিয়া বেস আৰু এটা হৈছে নন ইউৰিয়া বেস নিউট্ৰিয়েন্টস সমূহ যেহেতু এনপিকে লাগে হেখিনি ম্যাক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টস হেখিনি হে প্লান্টস এটা লাগে হতক ৰাইট তাৰ লগতো কিছুমান মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে ন্যানো নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে এটা কথাটো হল আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এটা হল ইউৰিয়া বেস এ টু ওপৰত সাবসিডি দিয়ে আনটো হৈছে নন ইউৰিয়া বেস ৰাইট
এটা তেনেকৈ মিলাই লোৱা হৈছে এটা যিখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট বেস subsidy scheme হেইখিনি নন ইউৰিয়া বেসৰ কাৰণেহে আনা হৈছে ইয়াত দেখিছেনে কতো ইউৰিয়া মেনশন নাই যত ইউৰিয়া নাথাকে হেইখিনি হৈছে নিউট্ৰিয়েন্ট বেস ঠিক আছে government is making available fertilizers namely urea and 25 grades of P and K fertilizers to farmers at subsidy prices to fertilizer manufacturers and importers ঠিক আছে এটা যেটো আমি nutrient based subsidy scheme কথা কৈছো it's a fixed rate of subsidy in per kg decided on an annual basis right being implemented since 2010 implemented by Department of Fertilizers Ministry of Chemicals and Fertilizers right the ambit of NBS hoise given on nutrients ito nitrogen phosphate potash and sulfur dekisene yet kinu urea mention nai phosphatic and potassic fertilizer doesn't include urea based fertilizers NBS is available for imported complex fertilizer except ammonium sulfate aim to hoy it is ensure the availability of the fertilizers to the farmers at an affordable price just increase the consumption of the P and K fertilizer to potassium or K2 is a potash or P2 is a phosphate right fertilizers to achieve optimum NPK ratio the most balance and jito optimum ratio a plants okole bisai hito se 4:2:1 jot 4 hoise nitrogen right 2 hoise etu amar phosphorus aru K hoise potassium kintu amar jehetu ureat iman massive subsidy dia hol ureat kyo iman massive subsidy dia hol karon jetu green revolution solisile 1960s ot right green revolution ot ki hoisile a hybrid যিখিনি crops bilak hybrid crops or logot asolte a fertilizers homu dia hoise to yield maximum produce right he khetor urea ta massive trend ahi gol aro jehetu farmers okole iman teoloke najane je kiar kiki asolte bad outcomes hobo hekane urea to massively etia use kora hoy jot 4:2:1 ideal ratio hobo lese yat dekha goise 8:2.2:1 hoy ase so kiman dharakhar e nitrogen to bahi goise right just because of the using of this urea now to balance this and also ami janu je urea to ami import koru our majority chunks of this fertilizers are being imported from this Russia aru jehetu eta iman war hoy ase ba dhorok amar importot bahut khini khorcha hoy hekhini sob balance koribole asolte ei nutrient based subsidy scheme to ana hoise or and also to increase the soil health also right karon jehetu urea use kori mati gunagon khubei beya hoy goise the fertilizers in India jodi sound three basic fertilizer ta hoise urea diammonium phosphate DAP ya jot nitrogenor poriman bahut besi and second is a muriate of potash yet potash thake urea is the most produced consumed imported and physically regulated fertilizer of all right at a societal norms ahi goise je urea dile je bostu to gunagon to bahi jabo right basically yield koribo kintu hetu kotha nohoy eta awareness jona use je baki nutrients khiniu homane important hoy urea is subsidized only for agriculture uses ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা জানা আছে যে PM প্ৰণাম কি হয়নো the PM promotion for alternate nutrients for agriculture management yojana it aims to bring down subsidy burden of the chemical fertilizers especially yat urea e mean kora hoise ঠিক আছে the scheme will have no separate budget etu mon koribo ei scheme to kane ekku separate budget na thibo instead jikhini he chemical fertilizers kane jikhini asu budget ana hoise ta pa jikhini save kora hobo hekhini ei bostu khini allot kora hobo ঠিক আছে 50% of the subsidy savings will be passed on as grant to the state that saves the money 70% of the grant provided under the scheme can be used for asset creation related to technological adoption of alternate fertilizer and alternate fertilizer production units at village block and district level the remaining 30% grant money can be used for rewarding and encouraging farmers panchayat farmer producer organization and self-help groups that are involved in the reduction of fertilizer use and awareness generation ঠিক আছে ইয়াত চাওকচোন ইউৰিয়াৰ পৰিমাণটো চাওক কিমান বেছি বঢ়াই দিছে আৰু ডেপটো চাওক ডায়ামোনিয়াম ফসফেট য'ত
এইবিলাক বস্তু বহুত বেছি নাইট্ৰজেন হওক ফসফেট হওক এইবিলাক বহুত বেছিকৈ ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমি গম পালো যেটো 4:2:1 ৰেশিওটো যেটো আইডিয়াল ৰেশিও হয় হেতু কোনো এতিয়া এটো এবজর্ব কৰা নাই and এইখিনিকে আকৌ ব্যালেন্স কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু স্কিমছ আমাৰ গভৰ্নমেন্টে আনিছে ঠিক আছে now rationale behind nutrient based subsidy scheme যদি চাম প্ৰথমটো হৈছে availability right this will enable smooth availability of PNK fertilizer PNK কি হয় phosphorus and potash ঠিক আছে fertilizer to the farmers during rabi season at the subsidized price of fertilizers and support the agriculture sector দ্বিতীয়তে absorbing the volatility in the international prices যেহেতু মই বাৰে বাৰে কৈছো যে fertilizers খিনি and the raw materials that has been mostly imported right from this Russia বহুত বেছি fertilizer export কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আসলতে যেহেতু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰো হৈ আছে এইবিলাক ব্যালেন্স আউট কৰিবলৈ এইখিনি আনা হৈছে তো ensuring supply the PNK supply fertilizers are made available to farmers in adequate quantities আৰু দ্বিতীয় লাষ্টত wider choice more grades of PNK fertilizers had been brought under the purview of NBS scheme giving the farmers wider choice to use complex fertilizer grades ঠিক আছে নহলে মানুহৰ এটাই নোশন থাকে fertilizer মানে হৈছে ইউৰিয়া সেই নোশনটো ব্ৰেক কৰিবলৈ আসলতে এনেকুৱা নিউট্ৰিয়েন্ট বেস সাবসিডি স্কিম ওয়ান আছে সব বস্তুৱে দৰকাৰ হয়নে মানুহে অকল মাংস খাই থাকিলেই নহব নহয় শাক পাচলি আদি কৰি গুটেখিনি দৰকাৰ হয় ৰাইট ঠিক তেনেধৰণে এই প্লান্টস সকলো তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হয় অকল এটা অকল ফাৰ্টিলাইজাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিলে নহব হয়নে এটা হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট তেওঁলোকে বিচাৰে ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ মিনাৰেলস এন্ড অল দিস নিউট্ৰিয়েন্টস দে নিডস অলৰাইট okay moving forward our next topic is taken from the Hindu shrinking of rhinoceros horn and this topic is important from GS paper 3 perspective right important hoy pore also jitu amar Assam paper GS paper 5 tatu etu eta important topic hobo pare current context to hoise recently এটা study kora goisile by British Ecological Society and they have found that the horns of the rhinoceros may have become smaller over time right with time a rhinoceros যেটো horn হয় হেতু it's shrinking over time right আৰু এই study সন্দৰ্ভত যদি আৰু অলপ চাও আমি গম পাও the study found out that the rate of decline in the horn length was highest in the critically endangered Sumatran rhino and the lowest in the white rhino of the Africa which is the most commonly found species in the wild and in captivity This observation follows patterns seen in other animals such as tusk size of the elephant and horns length in the wild sheep, which have been driven down by directional selection due to trophy hunting. It bohote he eblak rhinoceros horn to kane kiman poaching kore right এটা দেখা পোৱা গৈছে with time and evolution যেহেতু বাৰে বাৰে এটো কানে কৰে গৈ আছে সো সাইন্টিস্ট সকলে ফিল কৰিছে এটা ধৰক ৰাইনোসৰছৰ এই হৰ্নটোতে এটা এলিফেন্ট ব্ল্যাকৰ হে টাস্কটোতে ৰাইট তগৰ দাঁত এইবিলাক বেছিকে পোচিং কৰা যায় এইবিলাক বেছিকে মানুহে বলা হান্ট কৰি কিনে লৈ থাকে ৰাইট কাৰণ কিছুমান তেওঁলোকৰ বিলিভস থাকে বা ধৰক চাইনিজ মাৰ্কেটৰ এইবিলাকৰ বহুত বেছি ডিমান্ড আছে সো ইন দ্যাট কেস টু adapt with this nature আৰু যেহেতু ইমান এনেকুৱা তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা বেয়া কামবোৰ হৈ আছে পোচিং আদি কৰি therefore they have evolved আৰু তেওঁলোকৰ এই জোটো তেওঁ আটালকে থ্ৰেটেনিং আনি আছে এইখিনি বস্তুৰে শ্ৰিংক হৈ গৈ আছে right So reasons for shrinking of horns of some rhinos have been hunted for their horns which are highly valued in some cultures right especially in Chinese তেওঁলোকে medicinal properties আছে বুলি কয় বা বহুতে ভাবে এনেকা গৰৰ যেটো খৰগটি যদি আঙঠি পিনহে লাক আহে ফৰচুন আহে হেলথ ৰিলেটেড ভাল কিবা হয় সো তেনেকা কিছুমান নোশনস আছে superstitious beliefs বুলিও আমি ক'ব পাৰো দ্বিতীয়তে the declining horn length over time across species perhaps related to selective pressure of hunting and evolution দেখিছেনে selective pressure of hunting and evolution so basically এই কিটা ৰিজনৰ কাৰণে এই হৰ্নস খিনি শ্ৰিংক হৈ হাই আছে ৰাইট এইখিনতে আমি জনা উচিত যে ৰাইনো হৰ্নসত একো ম্যাজিক পাৱাৰস নাই ৰাইনো হৰ্নসত দে are made up of keratin যেটো আমাৰ হিউম্যান হেয়াৰসটো আছে ৰাইট which is also the key component of human hair and fingernails so একো বেসিক একো বেলেগ বস্তু নাই আৰু এইখিনি কথা কে আসলতে awareness দিবলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া
তেওঁ আসলে 2500 ৰাইনো হৰ্স যিখিনি পোচিং কৰিছিলে হেবিলাকক আটক কৰিছিলে হেবিলাক জ্বলাই দিছিলে ৰাইট টু জাস্ট সেন্ড এন ভিউজ দ্যাট এইবিলাক একো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদি ইম্পৰ্টেন্ট থকাতে জ্বলাই নিদিলেহেঁতেন ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এটা ইম্প্যাক্ট পঠাবলৈ 2500 rhino horns তেওঁলোকে জ্বলাই দিছিলে so this thing we can use in our ethics also right যে কেনেকৈ মানুহৰ মেন্টালিটি হলাবলে কেনেকৈ স্টেপস লোৱা উচিত ঠিক আছে okay now let us understand about rhinoceros কি হয় rhinoceros are large herbivorous mammals right identified by their characteristic horn snouts তেওঁলোকৰ হে খৰ্গটো ওপৰতে ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক আইডেন্টিফাই কৰা হয় different নাম আছে তেওঁলোকৰ the word rhinoceros come from the greek যত rhino মানে হৈছে nose and ceros মানে হৈছে horn ঠিক আছে এটো মনত থব and there are basically 5 species and 11 subspecies of rhinos some have 2 horns while other have one এক খৰ্গ থকাটো আমাৰ অসমত আছে যেটো কাৰণে মান বেছি massive tourism attract কৰে ঠিক আছে these are the types of rhinos javan rhinos এনেকুৱা হয় দেখা তাৰপিছত white rhinos then black rhinos also indian rhinos যত আমাৰ কাজিৰঙাটো আছে তাৰপিছত সুমাত্ৰান rhinos ঠিক আছে geographical locationৰ বিষয়ে যদি চাও যেটো white rhino হয় and black rhino right they live in the grasslands and floodplains of the eastern and southern africa right এইখিনি এৰিয়াত আমি তেওঁলোকক বেছিকে দেখা পাম দ্বিতীয়তে greater one horn rhinos যেটো আমাৰ কাজিৰঙাৰ attraction hoy can be found in the swamps and the rainforests of the northern India and southern Nepal ঠিক আছে the Sumatran and Javan rhinos so the sound are found only in small areas of the Malaysian and Indonesian swamps of the rainforest right our conservation status so ekebare ami sai lo jeto important hoy jeto Javan rhinos hoy eya dekhise এওঁলোকৰ যেটো স্ট্যাটাস হয় কনজারভেশন স্ট্যাটাস ইট ইজ ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড যেটো সিএন বুলি কয় ঠিক আছে যে সুমাত্রান রাইনোস এআইও ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড সো ব্ল্যাক রাইনোস যেটো চাও এটো হৈছে ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড রাইট আর হোয়াইট রাইনোস যেটো চাও ইটস নিয়ার থ্রেটেন রাইট আর গ্রেটার ওয়ান হর্ন রাইনো হয় ভালনারেবল হৈ আছে ভিউ ঠিক আছে all right and moving on our next topic is taken from the Indian Express one nation one ITR form and this topic is important from GS2 perspective also at the same time GS3 economics current context hoise the recently the Central Board of Direct Tax jeto CBDT ami ko right CBDT ki hoy Central Board of Direct Taxes they has proposed a single income tax return jeto ITR from all taxpayers jeto one nation one ITR form right enoka dhonok khub schemes homo ahi ase right one nation one ration card tenoka dhonok so ekini ami jani thoto usit now let us understand what are the existing type of form These are the existing forms. Jeto ITR form 1, jeto sahaj bilio kwa hoy, it is for small and medium taxpayers, right? Small and medium taxpayers so kane ki ase ITR form 1 which is sahas. Sahas forms can be filed by individuals who have income up to rupees 50 lakhs with earnings from salary, one house property and other sources interest, right? Ei hokol byaktir karone এই সকল লোকৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই ITR form 1 সহজটো লোৱা হয় দ্বিতীয়তে আছে ITR 2 it is filed by the people with income from residential property right যাৰ residential property আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ITR form 2 টো আনা হৈছে ITR form 3 এটো কি হয় it is intended for the people who have income as profit from business and profession যি সকল ব্যক্তি মূল তেওঁলোকৰ source of income is from the business or from their profession tetia he lokhokolok ITR form 3 dia hoy ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমি কি গম পাইছো ITR form 1 যেটো সহজ হেতু দিয়া হৈছে for small and medium taxpayers যাৰ cap লগোৱা হৈছে up to 50 lakhs right earning from salary or one house property or other sources দ্বিতীয়তে আনা হৈছে ITR form 2 it is filled by the people with income জনে হে residential property income হয় হে হল ব্যক্তিৰ কাৰণে ITR 2 আনা হৈছে আৰু ITR 3 কাৰ কাৰণে যাৰ বিজনেস আছে যাৰ income mostly because of their business or their professions তেওঁলোকৰ ITR form 3 দিয়া হয় ঠিক আছে
তাৰপিছত ITR Form 4 এটো সুগম বুলিও কোৱা হয় এটো কি হয় it is like ITR 1 Sahaj a simple form and can be filed by the individuals Hindu undivided families and firms with total income up to rupees 50 lakhs from the business and profession. So it's basically like ITR Form 1 Sahaj nisne, but it can be filed by the individuals as a Hindu undivided families and firms with total income up to 50 lakhs. ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে ITR Form 5 and 6 এটো কি হয় these are for limited liability partnership LLP যেটো কোৱা হয় and business respectively. And lastতে ITR Form 7 it is filed by trust and non-profit organizations right যিখিনি NGO সকল বা এই ট্ৰাষ্ট সকল তেওঁলোকে এইখিনি ফাইল কৰে so these are the existing ITR forms which our India approves right. It is significance of this proposal jot one nation one ITR form ana kotha ase the proposed draft ITR takes a relook on the return filing system in tandem with the international best practices right iman khini asole form ase right. So naturally kisman complexities wato swabhavik so in that case also to align with the international best practices a draft to propose kora hoise thik ase the draft form make it easier to file returns considerably reduce the time taken for the job by the individuals and non business type taxpayers right karon iman basic complex hoy hekane bahut time consuming hoy aru gotei bostu to process to asole smooth koribole aru better service pabole asolte e proposal to dia hoise ঠিক আছে আৰু about যেহেতু আমি CBDT দেখিছো তেওঁলোকে propose কৰিছে কি হয়নো এটো এবাৰ পটককে চাই লও it is a statutory authority functioning under the Central Board of Revenue Act 1963 right এটো মন কৰিবটো statutory body হয় it is a part of Department of Revenue in the Ministry of Finance Government of India. CBDT consists of chairman and 6 members. It is India's official financial action task force unit right আমি আগতে পাতিছো FATF জনে চাই থাকে কোনবা কিবা মিস ইউজ কৰিছে নেকি ফান্ডস বিলাক তেনেকুৱা একে ধৰণে এটো আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে যত বেসিক্যালি ইন্ডিয়াত কোবা ফান্ডস বিলাক মিস ইউজ হৈ আছে নেকি তেওঁলোকে ব্লাক চাই ঠিক আছে. It provides essential inputs for policy and planning of direct taxes in India and is also responsible for administration of direct tax laws through income tax departments. So this is all about CBDT. All right. And based on this topic, a particular means answer writing practice question has been brought up. What do you understand by one nation, one ITR form? Discuss its significance. So it basically 10 marks with 150 words. ठीक है try kori sabo pare. And moving forward, our last topic is taken from the In Economic Times lab grown diamonds, and this topic is important from GS paper 2 perspective, also at the same time GS paper 3. Current context to say recently the Union Minister of Commerce and Industry appreciated the Gujarat governments for spearheading several wide-ranging initiatives to promote the lab grown diamond sector. Right? It is to lab grown diamond sector apna hunibole sake olop odbhut lagise karon diamonds to mati tolot he pai jay aru it takes a billions or millions of time to grow that diamond right he hondobot keneke lab grown diamond well it is to technology man upgradation hoise right hegane it a lab botu asolte ami we can grow diamonds and on that manner our Union Ministry of Commerce and Industry তেওঁলোকে বহুত এটো এটা major trust দিব চেষ্টা কৰিছে to the lab grown diamond sector. Now let us understand about the lab grown diamonds. Lab made diamonds are developed from a carbon seed placed in a microwave chamber and superheated into the glowing plasma ball. আমি জানো যে diamonds হবলে আসলে heat and pressure তেওঁলোকক দি হে coal to suppose heat and pressure পৰাই হে coal to হৈছে right হেতুকে আৰু তেওঁলোকক pressure দি heat দি over time a diamonds bone which is the hardest metal in this earth right the process creates particles that crystallize into diamonds in a weeks jot agote ko millions of years lagisle ite within a weeks it crystallize into a diamond. The only difference between lab grown diamond and natural diamond is that instead of digging the earth it is created in a lab under a machine. That means there is no much difference, just lab grown diamond to a machine under pa whereas natural diamond with digging this earth crust he diamond to pa. ঠিক আছে
আৰু বেসিক্যালি এইটো যেটো ল্যাব গ্ৰোন ডায়মন্ডস তাৰ দুটা প্ৰসেস আছে এটা হৈছে CVD হৈছে কেমিক্যাল ভেপৰ ডিপোজিশন আৰু আনটো হৈছে HPHT যেটো হাই প্ৰেসাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ মেথড হয় যেটো অলসো ন্যাচাৰালি ফৰ্ম ডায়মন্ডছত এটোৱে ফৰ্ম হয় এটোৱে মেথডে ইউজ হয় ঠিক আছে High pressure, high temperature method of kotha jodi sao, heat and pressure are applied on a seed diamond with a carbon element, mostly graphite on top. Take a graphite use kora hoy. The compound is exposed to various gases, mainly nitrogen, which gives color to the grown stone. Whereas chemical vapor deposition, the seed diamond is placed inside a reactor, but without the carbon element. A plasma cover or a hot filament of gases, mainly methane and hydrogen, is created inside the reactor. This starts deposition of carbon atoms inside the reactor. Diamond is deposited under the reactor at 20 micron per hour. It takes about 4,000 microns and about 4 days to grow a 1 carat diamond. These are yet bhalke bostu buji napabo pare. Don't worry, ama further ama slides ami bhalke bujam. So basically আমি যদি natural formation of diamonds চাও কেনেকে হয় কথাটো হ'ল যেতিয়া volcanic activity হয় right এই তলত কিছুমান এটো মন কৰিব diamonds সদায় 150 মিটাৰ তলত পোৱা যায় so that it is a high pressure and high heat পাবো এই diamonds বিলাক আসলে ওপৰলৈ আহি যায় right তেতিয়া হে diamonds বিলাক পোৱা হয় আৰু যেতিয়া আমি বিচাৰিবলৈ হলে basically আমাক dig কৰিব লাগিব ন এই গুটে বস্তুবোৰ এই volcanic activity হয় তাছে বিলাক dig কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাও right over times আৰু যদি material হয় তেতিয়াও পোৱা যায় কাৰণ এটো এটা ball of heat হয় right হঠাৎ এনেকে massive force আহি যায় তেতিয়াও হৈ যায় অলপ অলপ সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ diamonds তেতিয়াও ফৰ্ম হয় so these are the ways where natural diamonds are formed alright কিন্তু এটা যিখিনি সাইন্টিস্টে উলিয়াইছে হেতু হৈছে ধৰক আপোনাৰ যেটো আমি পাতিছো CVD chemical vapor deposition আৰু ইয়াতে মই কৈ থও যেটো chemical vapor deposition হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আসলে purest form of the diamond পায় right high pressure high temperature to পায় কিন্তু ইমান pure form ত না পায় যত ইমান chemical vapor deposition the purest form to পোৱা যায় ঠিক আছে Okay, yet ki kore, eto dekhisene reactor to scientists start the process by putting a small seed eto dekhisene crystal into a vacuum chamber to remove impurities from the air. Yet dia hoy. This seed crystal hoy. Tas yar bhitor kisman plasma thake, right? They then pump in methane and hydrogen gas heated to 3000 degrees centigrade or 5400 Fahrenheit to form a highly charged gas known plasma. এই প্লাজমাটো বহুত বেছি হাইলি চাৰ্জ হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত the gases rapidly break apart right releasing carbon atoms from the methane that collected on the crystal seeds এবোৰ দেখিছে carbon atoms আৰু এটা কোন এই যে আমি ডায়মন্ড যে পাও ডায়মন্ড নো কি হয় এটা কাৰ্বনেটো হয় অকল কাৰ্বনেটো তাত আছে হয়নে হেখিনি আমি জনা উচিত these atoms naturally copy the crystal structure of the organic diamonds which is also made up of carbon atoms. The artificial stones grow at a rate of around 0.002 inches or 0.006 mm an hour. So, eneke asolte a diamond to poa jay. Lab grown diamonds are purer, cheaper and more environmental friendly than the real gems. Right? He kana asolte India iman measures trust dipo chesta koise. All right? Now, what is the significance of this lab-grown technology of this diamond? The tech-based manufacturing directly cuts down the capital and labor-intensive factors of the mined diamond chain. Right? It is at an area jo tolat mining 150 meter deep go kine ami diamonds bilak bisaibo lage, right? তাৰ কাৰণে এটা মেজৰ ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট দৰকাৰ হয় প্লাস লেবাৰ ইনটেনসিভ দৰকাৰ হয় লেবাৰ সকল লাগে আৰু তাত বহুতে চাইল্ড লেবাৰ ইউজ কৰে যেটো তলৰ মাইনিংত ডাঙৰ এডাল্ট এজন কোলে অকমান বেছি ৰিস্কি হৈ পৰে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকক পঠাই দিয়া হয় ৰাইট হেতু এটা বহুত মেজৰ কনসাৰ্ন হয় এটা যেতিয়া এনেকুৱা ল্যাব গ্ৰোন ডায়মন্ডস আনিব তেতিয়া হেখিনি কাট খোৱা যাব কিন্তু অলসো ইয়াতে যদি আমি ইফ ইউ সি দ্য আদাৰ সাইড অফ দ্য কইন যেহেতু লেবাৰ ইনটেনসিভ টু কাট হৈ যাব হে লেবাৰ সকল আনএমপ্লয়েড হৈ যাব হেতু আমি সোৱা উচিত ঠিক আছে দুইফালে আমি চাব লাগিব সো এইবলা কৰা আগতে এনেকুৱা লেবাৰ সকলকো কিছুমান অল্টাৰনেট ওয়াৰ্কস আমি দিয়া উচিত ঠিক আছে alright that's environment friendly and sustainable hobo right diamond mining can damage the earth substantially
হেতুটো আমি সকলোৱে জানো mining natural diamonds uses colossal amount of fossil fuel but synthetic diamonds have none of these issues right হেকানে it is more of an environmental friendly and sustainable too তাৰ পিছত আহিলে greater purity and improved quality lab grown diamonds are purer than the stones mined naturally right এইখিনি আমি statement জনা উচিত কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন UPSC prelims ত সুধিব পাৰে ঠিক আছে because unlike mined stones synthetic diamonds do not have any dirt or impurities ingrained in them lab grown diamonds of colors are less expensive than comparable mined diamonds right যেটো ইমান labor দৰকাৰ হৈছিলে capital দৰকাৰ হৈছিলে হেকানে ultimately কই হি diamonds ৰ দামটো বহুত বেছি হৈ যায় যেতে এই capital বা labor intensive হিবলা কাট কৰা যাব তো ultimately কই এই lab grown diamond ৰ দামো কমি আহিব নহয় So these are the significance of this lab grown diamonds. Ita government ki effort anise. So here 100% foreign direct investment allow korise to this sector. Under the automatic road, ita bahira pa they can 100% they can invest in this sector. Thik ase yet government no iman involvement na thakibo. Further, according to the budget of 2019 and 20, the GST rate has been reduced from 18 to 5%, right? Both massive tenoko hoka dise. So these are the government effort to give a major trust to this lab grown diamonds. Thik ase? Also, we should know that 9 of the 10 diamonds in the world are estimated to be polished in Surat, which is located in Gujarat, right? Therefore, A to Z ahi poribo tite aru major eta trust pabo. Thik ase? Okay, and based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Or enoka dhono proshno pray asole sombhavona thake enoka ahat. Right? Hekane mi jonato usit. All right. Aru ekhinte amar segment to samapto hoise. Thank you for watching this video. Aru aplakor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase, kindly amar comment section jonabole napahoibo. Till then, bye bye.